Dami dande, yewele yede la mi dande lo, yewele yede la mi. Ndo dami dande, yewele yede la mi dande lo, yewele yede la mi. Omo se si danwewele faraon da gbede bomi dami dande, yewele yede la mi dande lo. Yewele yede lemi. Non vie. O dan waton, ou ayo dan jiko we garoun bototon. Dan to e dan zanwa bamaliton. E na mi da eton le. Dide mon se si dan. E mi faraon si dan lo. To y mo habibel me wodo. Jonas chapitre 2 verset 1er. Yeda revi da hode. E we mi Jonas wenu e nyi do tome. Revida rodi mi bezan Jonas ton bisese e mi kpo nyona to le bisese ko ba mo bibel wado Jonas tito o revi mo ko to ziko me bo so ko de howe bo so ko nu bla okuna ma o ton bio e doni wemi gasi di no mo ko to me hallelujah novi manyo nu de me zewe yindo di de ze Jonas yindo to me do manyo nu de me zewe yindo Baedo dam elo revi mokoto emi Jonas. Nous t'as dit qu'on me atite. Nous t'as mignona toe. Nous t'as dit donc tu l'as dit. Nous t'as grand linoué. Nous t'as bana ma bio gigoto me. Non vi? Bomada edo. Verset 10 do miro. Alors gaga jiwe avec ton je revi mokoto ou boy ko Jonas to je bangba. Alléluia. Non vi gbamada na edo. Alors jiko avec garoun bototon. O dade zero bezamenwe. Enu dade la zon lo bezamenwe. Boy do na mai savoni damokoton. Nuna yonwe ya. Yeda no edo. Ni amai moderne ya. Akwato de bare. Okwe de bare. Vitore signona. A jogbatwe e mana glada e na chimo. Bomado ya do mede bere yolo Jésus Christ Nazaretiton yeno yolo zanwa bamali bade gaga monje tok sabo yeno yolo nu kwezia lo manze eyewe ewe me na hunla we gasi damokoto si dan e pasi pobo si endo gbezan to me enu dan e jijo gbezan to me mami dan e si endo gbezan to me vodro le si dan e zero gbezan to di bo damokoto ya zombo wa gbezan to me bo gbada mana bio gigoto me bo ziwe bo mana la lo gaga jiko ya weton alo miyono garun botaton ewe na toucher dans mon coton le filet pepe de na tite lo yi Jésus Christ Nazareth tome novi et de dans mon coton et de revi mon coton de Jonas ton moi dans mon coton na de to lo yi Jésus Christ Nazareth tome bonne filet pepe de na signo na to dire Kabi fide bude we na fome kukuro jitore. Ele bi ezio do ndeme on. Eye fonta to de ko jitu yo. Ni e fono to de ko jitu yo. E fofo to abi no victory jitu yo. Me ezio do ndeko menesi. Ba ele te foku to gbaza to ji. Ba gole ku to ja na kwa gole ku to ya ton. Ma wo dan me ku so no fo a. Me ku wo le yo mo le gbe me a. Besi egbe Loye Jésus Christ Nazareth tome. Alors gakaton et touché bezatoe. Bon moins quand l'opa mon quand on ti bezato di. De do mana bio gigoto me. De ti nyona to di victoire ti dokundi. De ti a job bato di blo kwa formino bezato me. De bloquer projet to le. Loye gaga Jésus Christ Nazareth tome. Amisi sa gba lote dali. Bo touché bezatoe. Bon ouais quand le tokwe no kwe lo asitokwe asinokwe lo honto me la zome bo la zone la gbeza to di alors gagane e ouais quand mokoton si gbeza to di lo yi Jésus Christ Nazareth tome e de zakasa godobo vers bozelo do dans le gbeza to di ni e yo nu me sede be istijo gbeza to di be dans la zone la gbeza to di E damokoto bomado ni na damokoto ma monyona de bezato me. E na ti fine we ya. Dokuno de we anyisi. O
ovi gigrande to ya yihu bo jigo e gamu gbota de dawe e be doku ko gbeza to me bo da moko to mo doku moko to so e jijo finema bo ni agbonde ya no mo da lo gudo to e ato la do dawe bo ma do ze gbeza to ni Jesus Christ na that ton ze gbeza to na Christ awiyan ni da moko to ni be agba si gbeza to me ni da moko to ni leko si gbeza to me ne pepe ma yin dan ne pepe ma yin hohole ne pepe ma yin kruto ne pepe ma yin abiku ne pepe ma yin nume semblo aso agbeza to ji to yin wa ama gbigbo to ma gbeto si alome jiko e gagun gbeto si alome gbeza to de ze gbeto ya Jesus Christ na ti ton vie ni tanto ni dio amo so ko de lo po rogolo yi Jesus to me ado zeraga besiegbe tanto edio bonu epanu kan wele ozo jete sino po alogoga shiwe otonpo e fier mo kotele bo hun kajo Jesus Christ na titon eleso padowe eleso pa yitepo iwatepo eleso pa titotole bisese bo hun vito e asute bisese asitwe garo tito menya katolesi lo yin Jesus Christ na titon men nze hun kajo Jesus Christ na titon bo sado hongbo toji c'est-à-dire que nsado gbeza toji make nu kontwe podo hun Jesus tonpo hun tun Jesus ton Christ ewe make nu kontwe ewe yin so pale so gbeza toje bo hun lo si tito menya katosi lo yin Jesus Christ na titon men asegbe novi toje ajaton judical ton bondo wan lo yin ototo men yin vito men yin yesisi ton men bon nous de yena do gedele nous de die na ko sodole nous de na swa gasa godole nous e na brale lo yi Jesus Christ na ti to me bon ho gbede bibeli me bon bibeli mo da digba me bon ho gbe mo ko to me ado kan tutun o to donwe vidonwe yesisen donwe shalom.